Nandito po tayo sa Australia, guys. Dito kami sa ano na naman, anong pangalan nito? Nandito po ako dito sa Times Square, guys. So, dito na naman kami. See you there. Guys, papasukin natin to ang inside to out. Ayan, ayan, maganda po dito do ano. Ayan, papasok tayo dito, guys. Pasok tayo dito, guys, sa loob. Ayan, in and out. Ayan, guys. Ayan. Ito nyo po yan. Ayan, gusto ko yung gayahin. Gusto ko yung ganahin. Gusto ko yung gayahin. Ay, sorry. Gusto ko yan sa gayahin. Mamaya. Mamaya. Gusto ko isang gayahin. Ang ganda niya. Ang ganda yun, nakakulong mo. Ayan. Ayan, guys. Gayahin mo yung mamaya. Mamaya. Ayan. Joy. Face of joy. Ayan, guys. Face of joy. Ayan. Sadness. Yan daw yung sadness. Ayan o, sadness. Ayan, embarrassment. Ayan, sadness. Ayan, sadness. Ano to? Disgust. Ito daw ay disgust. Ayan, disgust. Ayan. Ayan, embarrassment. Ayan. Dito naman ay fair. Fair. Naman fear. Anger. Yan, anger. Yan, makakalit na galing. Yan ang anger, bye. But don't get anger, guys. Anger. Kano, ready to muna ako, ha? Saan yan? Broccoli sa kari. Yan. Disgusting. Ayan. Broccoli siya, di ba? Oo. Disgusting. Doon ka sa picture ang kitigan ko. Okay na ba to? Okay na siguro to ay. Ayan. Nag-video din ako. Ayan. Piece of joy, guys. Ayan. Ayan. Diba, guys? Piece of joy. It means ball.
Times Square sa Costa Bay. Ayan, marami ng pong pag... One, two, three. Yan. Okay na. Sadness. Diyan. Oops. Diyan ka sa mga halaman. Naka-video. Dito, anxiety. Dali, harap, harap, harap. Kuha pa rin. Dito ka. Oh, go. 1, 2, 3. Okay na. Oh, dali. Ayan na, oh. Naka-video na. Gaya. Hindi siya nakatingala, be. Yan. 1, 2. Thank you guys for watching. Mega love shoutout Miss Normy. Maring Jam. Mega love shoutout sa inyong lahat. Bite mo to. Mega love shoutout. Idol. Then, ay, ganyan pa ba? Sa lahat po ng aking taga-suporta, taga-subaybay. Salamat po sa inyong lahat. God bless. Thank you so much.